टुटुई सतरे भाई है से पूरा सोच बाबा हां माने ए मारी 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 हाय गाइस दोस्तों अभी आम पूरा स्पॉट जगह अच्छु कैंपिंग स्पॉट रे आ जो जगह आम पूरा अच्छु से जो जगह एक्चुअली स्पिरिट बैग अच्छा से आम ये भाई बनई मुझे जानी जिनस कौन किंतु बहुत मारात्मक जिनस आपण मैंने भल पाइबा दिखाँ सपोर्ट करूँ आम मानक आम देखु एक्चुअली एक्टिविटी अच्छा कि ना आम जहाँ भी हो आज पूर्णिमा राति पूर्णिमा पूजा करवा था कर मेन भूली जाइए आम मेन जिनस आने नौटा घर हम है नौटा घरे रही 7टा घर रही 2टा घर फांका रही दोस्तों लाइट कर चारिआड बुले भी किसी जंगल एरिया तो बुलिया आसीगला से टाइम हो गला हां पवन नहीं ना कि नहीं बाली आसी मो ऊपर पड़ू दोस्तों देखो तो वीडियो बना तू तो कहला आप चढ़ना कौटी कौन खाओ कौटी किसी भी जना पड़नी आज अमावास्या राति है खुशियारी सॉरी पूर्णिमा राति माने पूरा माने जो माने पावर अधिक पूर्णिमा आ अमावास्या राति पावर अधिक पावर अधिक अच्छी ना आवाज होता हाँ देखो दोनों भी अच्छी पूरा गोल अच्छी कैमेरा रे कि देखा हेई पा देखा छी जण जण करी छिड़ाई छी डबल कैमरा लगा डबल कैमरा कितने ये भगवान देखा क्लियर देखाउनी हां गछ चढ़ले बाली उड़ लागिनी ता मंत्र काम कला गाइस आपण मन वीडियो भल देखो जानि पाथु को भले परिस्थिति को जगह आसी पहुंचू एटा हो पूरा श्मशान स्पिरिट पूरा भाग जहाँ देखो ये जगह पूरा स्पिरिट अच्छा लाइट मार साइड लाइट मार स्लाइड जूम कर गोड़ ना कोन बेटा हां हां कितने मोटा में सही कथा बोल बेटा गोड़ ना कोन गोड़ तो नहीं तो गोड़ नहीं हैं ना गोटे गोड़ है हे टुटुए टुटुए हे इमित के हो जी कास बास नहीं हल्लीला 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 हां 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 भाई दूरी जाना हां जूम कर पूरा जूम हो गया
ଜୁମ୍ ହେଉଛି ନା କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ଆଉ। ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଜଣା ପଡୁନି ମାନେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନି କିଛି। ମାନେ ସେ ବସିଛି ତା ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଇଆରେ। ମାନେ ସେ ଗୋଡ଼ ଉପରୁ କରିକି ବସିଛି, ମୁଁ ତଳ ଖୁଣ୍ଟା ପୁରା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ଝୁଲିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଝୁଲିଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଉପରକୁ ବସିଛି। ସେପଟକୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲାଇ। ବିଶ୍ୱାସ କର ଗାଈ 100% ମାନେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏଠି ଅଛନ୍ତି 100% ରାସ୍ତା ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାର କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ତମେ ଯାଇ ସତ କଥା କହିଲ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ମାନେ ଏ ଜାଗା ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ଲାଗୁଛି, କୁଆଡ଼େ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଟୁଟୁ ଆଜି ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଟୁଟୁ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ପଳେଇବା। ରହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ପୁରା ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆଜି ରାତିରେ କାମ କରିବେନି। ଚାଲ ବୁଲାଲି କ୍ୟାମେରା ସେଠୁ ଆଇଲ। ଭାଇ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଥିଲା ଆମେ ଏପଟେ କଥା ଏପଟେ ନାହିଁ। ସତ ଦେଖିନ ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ କରି ରଖୁଛି, ଦେଖୁନୁ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ରଖୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଫଟାଫଟ ଜଲ୍ଦି ଆସ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନାଇଁ ଗାଈ ଯାନା ସେ ଜାଗା ଥିଲା, ସେ ଜାଗାକୁ ଯାନା। ସ୍ପିଡ୍ ଥିବେ ଗାଈ ଦେଖ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ରଖୁଛି। ଏଇଠି ଥିଲା, ଯାନା ଯାନା, ଏଇଠି ଥିଲା। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ନା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଦେଖ, ହଁ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ରଖ। ମାନେ ତୁ ତ ଯେମିତି ଚାଲୁଛୁ କହିବୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ତୋ ଭିତରେ ଭୂତ ପଶିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ 100% ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା କି? ହଁ ଆମ ଆଖି ସେ ଧୋକା ଦେଇଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଧୋକା ଦେଇପାରିବନି ନା, କ୍ୟାମେରାକୁ ତ ଧୋକା ଦେଇପାରିବନି ନା। କ'ଣ ବେ ହେଇ କ'ଣ ବେ କ୍ୟାମେରା ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଧୂଆଁ କୋଉଠୁ ଆଇଲି ବେ? ଏତେ ଜୋର ଧୂଆଁ କୋଉଠୁ ଆଉଛି? ହାଁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ପଡ଼ିକି? ହେଇ ହେଇ ଓ ହେଇଗଲା, ପୁରା ବଇଛି ବେ। ହେଇ ଟୁଟୁ ଭାଇ, ହାଁ ମୁଁ ପାଖରେ ପୁରା ସେପଟାଟା ମାନେ ବୁଲିକି ଆସିଛି ଆଉ। ହାଁ ଆଉ ଟିକେ ତ ଆମକୁ ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସତରେ ଭାଇ ହେଲା, ସେ ପୁରା ଶୋଇଛି। ହଁ ବା, ହାଁ ମାନେ ମାରି 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 କ'ଣ ବେ? କ'ଣ ବେ? ମଣିଷ ଦାନ୍ତଟା, ଦାନ୍ତଟା ଏଟା ଭଗବାନ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡ। ହାଁ ଦେଖ देख 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 कौन है भाई 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 देख देखिए कौन खोपिल छोटे छुआ खोपिल हे से सेठी अछि ए सतरे हां हां हे आसो आसलो आसलो एड देखा हो जई हे भगवान गाइज मु पूरा 100% देखी हे आस तो कौन हेडी कर मोबाइल मोबाइल चिपिल ना कौन हम हम देखुथुल एथि लोकेशन मारी देखंतनी जो कोडी के अछि सेटा हे माइल लोकेशन मान जो देखन घोस्ट जो देखंतु गाइज हे सेठी स्मशानटा पूरा एटा होची स्मशान पूरा माने पूरा अबकल भलिया मु देखी किंतु यही जगह रे 100% बुझौ ना हां कैमरा बुलन हां कैमरा बुलन ओ हे यो हां कोन बे हम पछ पछ से आउची हां हम पछ पछ से आउची हे कोन बे हम पछ पछ से आउची पूरा पूरा ठिया हे जिबे हां हां
ଭଲ ନୁହେଁ ସେଠି ପଳେଇବା ହେଲା ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ ଠିକ ହେଲା ଉପରେ ଆମ ପଛ ଧରି ବୁଲିଲାଣି ପକ୍ଷୀରେ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଚାଲ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପଛକୁ କରିବ ହେଲା ପଛକୁ କରି ଲାଇଟ୍ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ପୁରା ଖତରା ଆଉ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛନ୍ତି 100% ଅଛି ଏ ଜାଗା ପୁରା ମାନେ ମହା ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ହେଲା ରହିବା ଭଲ ନୁହଁ ମାଇଲ ବୁଲେଇଲୁ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ବୁଲେଇଲୁ ନା ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଠି ଥିଲା ସମାଧିରେ ଏଇ ସମାଧି ନା ଟିକେ ବସ୍ତାନି ତା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଜଣା ପଡୁନି କ'ଣ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଜାଗା ପୁରା ଖତରା ମାନେ 100% ଏଠି ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି ହେଲା ସେ ଆବାଜ ବି ଆସୁଛି